5 seconds remaining. Pango QP to, no? Di ba? Pongo, QP. Enemy's turn to ban. Paano ang bristle back kaning dula? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Lo. Oh, tara, pasa na. Yo, start today, Enemy's gagi. turn Ikaw to na, Di ba Lads. magulat, no? Wow! Pasa na kasi mga Lads. Timber. Ego. Ito kong Pongo, QP. 10 seconds remaining. Pango, QP, Ember. Five Ba't mo di ko ganahan itong mid, eh. Invoker. Di na ko iba na siya ko Invoker. Dula Ay, ko, lang dula dula ko, ko. dula Kami ko. na series. Kasi na ko, iyawo. Uy, nga naman, lahit ng kalaban. Nalilan Mutan na mo, ako ba? 10 seconds remaining. Enemy's turn to ban. Kamu. Pangutan na dong, ano? Wala po kayo tulog, Lods. Si El Napatay ba ko Matador. isa? 10 seconds Si El remaining. Matador. Patay. 5 seconds remaining. Ay, abi na ko. Sabot man na, pero may BO3 man, pero may. Di mo Ikaw sa per game. Stage player. BO3. BO3 naman nasabutan. Sunod, nasad. Hoy, lang. sige boss, kay lahi naman mo ang modula ba? Hoy! Iyati, scammer kay mo. Di, huwag na igagaw lagi ni Clevin. Sukol. Enemy's Parang turn wala. to pick. Sukol ay. Ay, gawa. Ay, kung ilara na mga yan, ang istorya yun, nag-spill ako business adron, putang ina ka. I mean, lahi daw na dula ilang pasabot. 10 seconds Lahi remaining. na puna na player. ML. 5 Ah, seconds line up to niya remaining. yan. Saman. Yan. Sana boss. Hindi, line up ni Patrick atong Sige, line up ni gamiton. Patrick. Ako Okay. palabanon. Sige. Sige, pila man. Pero, sunod na na. Okay, kani pa may Uy! Ay! nasabutan na rin. Oh, sige. Lahi na po na player. Kim, watch me. Maura man, yun, sabot. Guys, they pick Warlock, guys. We pick Rubik. Let's go again. Di, Ay, Cleb. ban man day. Cleb. Dili, Cleb. Ing na nga mag-change player po. Kaya manguli namang uban. Ano na lang. So, Kaya line karon up. sila mo, karon na nila dulaon. Oh, karon daw, karon. Remaining. Sige, dula, igna, ugma. Sige, sige, ugma. Pamanon, sige. Sige. Sige, Clip, naman may player, Clip. Na may player, Cleb. Pinakagait sa Davao naman sa mua. Naman sa mga. Okay, kaman eh. Di ba ulit, orang mampu Oy! ni. Oy! Pick sa tag, yatay mo. Kunya, kuha na. Shaman. Lion. Oracle. Yawa. Ban pagani. Ay, pick na rin. Pick, no eh. Unsa may first pick na to ni bay? Kuya. Alchemist. Banggain yun ang malod. Ay, yan. Oy. Alki, go, Alki. Alkiro, Kuya Ayan. Si Paris. Yan na, pick lang na ako, ah. Unsa may kuha na to? Bino. Ay, binuman sir type. Kasi magbinom si Kuan. Ikaw. Ako, 4 mo ko. Pangit, mas nito 5 na. Yawa, unsa man bay? Yawa, libog ko ba? Shaman. Pero kung mag CM ko, CM ko. CM Kalods. Ah. Enemy's turn to ban. Sige. Wala, crystal fitted. Ah, mo dyan din like kaila. Okay, Ay, kamu go, na bala na gahi, malod. giba niyo eh. Ay, CM, unya Alchemist. ano rin yung Parang mga bangla ni Bella. Sila, kamoy dulog ma. Watch me, watch. Yan, ina lang sila na play sugal kay para 10 seconds Ay, remaining. pag Kani. Wala to, di Awa, Patrick. ay. Ginagpal, mutog-utin na to ba? yawa karon pa man siya Patrick. moingon na draft. Ay, bullshit. Wow, anto sa nauna noon. Sige lang, gago kaya makikalaban bay. Ay, ating libahan nila eh. Ah, Ano helicopter. 10 seconds. Klings lang akong hero. CM, Kuban. Lawi, helicopter. Pwede mo siguro gawin pa na ito kung anong drink kong.
Hoodwink again? Koy, Lihod Ayo wing, Bart, didn't milit apart kay Crystal Maiden na to ang Tuscan. Bara Pili ko ni- Wala, ako dol Bara para. Darkseer. Let's go. Ako'y bara, ako'y bara. 10 Sama. seconds. Sama, Mag-quad ka. nakikikuan eh. Ito naman. 5 seconds remaining. Sira ayel mo rin. Pero kung magkuhan, Earth Spirit. Earth Spirit kundi Nyx. Sige. Earth lang. Ay, Nyx Earth. na lang, sige. Ano sa mangyod? Ikaw. No, Nyx or Earth? Earth na lang, Earth na lang. Enemies Let's turn go! to pick. Earth Spirit. Yan ako, Ringmaster. Ugma sa'yo, kung oras ugma yan. Same time, wala duty ugma yan. Lahi na yung Kleb. Lahi na yung player ugma Kleb. Mga pareha, ay mga pare daw ng mediocre daw. Mediocre. Ay, lahi ni si Mediocre no. 10 seconds remaining. Dili? Bitch Naka out siya ako yung mga na, kaila. 5 seconds Si remaining. Kato sila Patrick Kato. Unya, nasubutan eh. Ayan, ayan, sabi ito, pag mag-draft. Lods. Wala Kuman mo yun sa dula. ni surrender man yan si Mediocre. Sige, ikaw na lang story sa Ni Lods. surrender naman yan. Yata kang links boy, yata kang links. Ay, Dyer, mali tayo. Okay man, Clinks, pero po to gano ang CM Tanaw, ba? sa itong Wait lang. Be right back. Pwede man ito mag-helicopter. Enemies turn to pick. Saman bay. Usa! Wala saman bay. Usa! Wala siya Tiny na lang ta. Tiny carry na lang ta. Slark, uy. Kuya Ayan, Gka ni Kuya 10 Ayan. seconds remaining. Mas pabor ko Sila sa naman Slark. tayo na. Uy, sila yung mga pa sa sugal ya kani. Sila daw? Pick up daw. Patay. Gigi. Slark ta. Slark Tiny. Slark na Nyato lang, ang mid bagay kay sa CM. Skardar. Hindi, Slark, bagay sa CM, promise. Usa day. Ursa, pwede po. Ay, naursa Sige eh. po tayo na lang siguro. Tiny lang. Tiny ba? Come on. Patay ah. Oh, Axe bay. Usa bay. Gapon Tiny yan eh. Okay, gapon Tiny yan eh. Baluhin mo kay Ursa na lang. Sige, Ursa na lang. Maluoy. Ursa or Life Stealer. Maluoy daw Ursa or siya. Life Stealer. Life Stealer. 10 seconds remaining. LS yan. Dahil, mugi ko mag-LS ba? Sige, LS na 5 lang. seconds remaining. Sige, LS. Yaw. Tasa kong. Sorry, offlane ako na eh. BB? Pili ka po. Nalay ko one. Kasi pang sukol, huwag ma 15 na ang shaman. Tie break. Gani no. Pero di naman kaabot og level 15 FK. Mahuman naman ng tula. Gago. Gago. 5 seconds remaining. Kupal. Kupal ka ba, boss? Giadap pa daw siya Dria ay nag-chat-chat mi sa ano, giadap pa daw siya. Modula daw siya yan. Yan, modula daw siya. Huwag modula, easy game. Lods, ikaw Lods. Ay, kung, mangiro. Ay. Wait lang. Viper ko. Viper ko. Oh, pili ka na. Ay, Viper. Lawa. Tama na Viper. Pwede ko mid. Viper Lods, bagong sa Lods, bagong skin. Sun King taklib. Walrein. Uy, ano yung kamang. Ako yung Sun King be. Ikaw Viper. Offlane. Bahala rin. 10 seconds remaining. Dire, Viper mid. Hindi mo gini main ranger ba? 5 Gwapo ni siya seconds carry mo good. remaining. Walang clip. Microfox. Pwede sa mid Microfox. naman. Zeus. Zeus? Dire na yung sniper clip. Hindi na to isa ka lockdown ba? Dali Hard lang lockdown sniper ba? Sa kabuok. Tres na ko sniper. Dire ka sniper, promise. Zero na Lods. Easy win, Para easy na, win. para na ugma. Easy win. Enemies turn to Uy! battle. Tuara. Ayay ka. Yay ko. Hadunggan. Ay, need you datog na yung sulod ani bay. Need you na to. So, feel ko ang ibahan na ko kay unso. Isa ka carry or isa ka mid.
Mid naman na sniper. 10 seconds remaining. Ba na ko urusan eh. Ipawalay counter sa kon. Life stealer. 5 Apa seconds to siguro na remaining. Viper mid kung Enemy's mo turn isisan to ban. lak. Ban tinker ba eh? Tinker player. Tinker. Hawa, mag-isod. Mag-isod. Mid na mag-yun yung sniper, alam mo mag-NP. 10 seconds Mag-mid remaining. lang sniper nagban nilang kuan. Storm. Ban na storm. 5 seconds Oo. remaining. Made you day. Baan ko din akong carry yan eh. Pudge. Hodge. Kleb. Tabaki, Kleb. Pwede po Hodge, guys. Balanar? Nag-stock ka. Nag-troll lagi ni sila nga kuan. To, Viper Mid. mid. To, Mid ang Viper Viper. mid. Dahil sila nagkakamali. Say, carry mga carry nila to ni Agi. Largo ako iban, Largo. Yung gag. Ay, nalusin, sayang kay Lods. 10 Mipo, seconds Mipo, Yung remaining. Booker, may mga ibaon yun yun. Pick the Lark. PL. Five Lark Lark. ba seconds remaining. Saman. PL Or na lang. Tiny. Tiny na lang. Tayo na lang. Sulit sila ba? Huwag mag-tiny sila mo. Okay na po na lifesteal ko naman tayo. Noon, wait lang Ay, Wait lang. gusto ko lang lifestealer. Morph na ano, STR. Ay, yun mo. Pass na lang mo. Sira na eh. Gyro na lang kaya bay. Ako iban. Or Luna. Gyro or Luna. Ano tayo time mo? 23 seconds ha? Pick mo ba? Gyro or Luna. Gero. Pick sila. Okay, kuan. Gero na lang, uy. Gero kong. Ano tayo? Enemy's turn Mupik pa kong to mid, pick. yawa. Last pick, mabimutis klibin ba eh? Yahay, yahay. Kauli na kay Kulod siya. Wow, tubo na kay Kulod. Asa masugal siguro ko sa inyo. Huwag mo. Okay. 10 20 seconds seconds. remaining. Say, ko po mid kong. ES. Kana lagi mo Seconds kuan kanang mo remaining. initiate ba? Kay unsa man good. Loy kayo Ay. og CFF proper may mo initiate mo Ember. kuan siya. Ilisay nga ko scepter. Kay Ember iba na ko Ember. Lo, random Kuan. na ron. Patay, Dos. bay. Dus na og sniper bay. Kuan ni? Anti-mage. High ground. Kuan ka Yawa, sila wala ba? yung mid eh. High ground defense yun sila ba? Alay, wa po dani Medusa og kuan ay duha ka oras manindulaan ni bay. 10 May seconds tagpaspas na hero, remaining. be. Kanang luoy ang Medusa sa early. Dead 5 Prophet. seconds remaining. Prophet. Necrozus. Dead Prophet. Yan, Necro na lang ta. Kung, Necro tamlay na lang ta. Prophet. Necro na lang ta. Necro eh. Zeus na lang. Ano? Si Zeus na lang, Ah, Zeus na Griot. lang. Sige, sipak. Glasgow, kulbato eh. 2 seconds lang. Choose your hero. Sige. Hala, duha ka oras ang dula ha. Kamang na lang ang green part. Kamang na lang ito ni. Ha? Di ka dungog. Max. Wala mga right click ka. Tago Lance Ag, sumbuha. Dito tayo. Lain na ni guys, oy. Kamang kay sila drop ko. Yawads man eh. So na, Medusa sniper bay. Wala, mag-dagger giguan ni bay. kuan na age. Mag ano ko niya? Mag Crimson Guard ko niya. Pupunta na itong kuan. Pag amyo na itong mapas nila ba? Here I come. Tokon na nato ni sila. Ang tuloy kaya ko ro. Mag-travel ko ni, mag-travel niya. Aganem, Shibas, Crimson, Skadi. Sa support. Yan, dala din yung kauban ron yan. Nada yung kauban niya ron. Ano na siya, mga ancient divine na daw. Pero di ko makuha na eh. Plus king ng tag-ancient divine na itong mga kalaban. Si Mga Piol. 8k na yawa. Si Matador! Wow, is Matador! Ay, us, Bitin dyan, games boy. again, bo.
Hindi na. Wala ni Na, Kunjan. Namin mas na legit. may mas kahit na player Namin mas clip. legit. Oh, namin mas legit. May mas legit. Namin mas legit kana. player, bay. Anong i-post? Nakam, hindi ko yung mga chat wheel ba eh. Kishi-kishi meow meow. Kishi-kishi meow meow meow. Ito na isa to ng chat, yun ang Medusa. Nya ka lang. Hindi ka kaulat ha, pag ano naman ang dula. Nawala na sa focus noon. Paano mo sa draft noon, bullshit. Gago na po 14 tan karon may 17 no, so ba na eh. Ano? Mga clip. Kago. Nakulatan nyo ba yawa? Pag-ingon mo. Unsa man eh, bay? Unsa man eh? Kasi post ka na eh. Because G when ready. Whoa. ay, awak blue sila. Gago ka. Pag-uus niya resume na ako. Resume ninyo. Di daw. Miss Kung ato sa- Mel. Oh. Yawa, wala yung axe. Ay, bullshit. Nagpack na po ko, Lods. Yan ay shaman, Lods. Dapat umakita na mong shaman una, tambak nila. Debit na si Lods na ano. Alam mo po na. Si Rubik man ang asaman. Gleb, 011 ka na Gleb, ang shaman. That was unreal. You might wish to retract your last move. Iban mo nilang Beastmaster, no? Ba na? Ano na guys? Gon. Wala, gipadugay-dugay pa nila ning dulaan nga 2 ka oras ning dulaan kay Medusa ug sniper. Truman, Grabe. parang snipe. Oh, wala Oh, lagi shit. ninyo na gets loads. Sila, nagano resume. Very cool of you. Kleb, mga last 3 ning iyong kakauli anig kuan Kleb. Utang ina. Talong mo Kleb. Nadring, smoke na dring. Tara. Slow po. Oo. Warlock Jerax. na gyapon, no? Sabay na ko si Jerax oh. Green bodies. Kago sa kuha ni si I Whitney. move. Jerax Squid is day, the squid. one. Wala, day Jerax day. Squid din eh. Squid ug si Amar. Interesting. Nagunta tayo Husker, boy. Pero tama lang, nagabili ko doon. Ay, nang Huskar Kleb. Lagi. Forward. Mag-words ako mid, ha? Kaya ninyo. Ang bita Viper. Yes. Klik, kago kita unta to dapat na gitu. Let's go. We need your orb, bro. Dari gina sila, boy. Prato ni Agi. I thought as much. Yawa mo ni sila, eh. 30 Wala seconds. tayo. High ground ta, high ground. Attack. I've got the high ground now. Hindi, kung kaya mo kuha sa kuwan diri ah. Hindi mo kuha sa Ay, ligiran. Dayo ni Crate, uy. there's mas. First kill lagi ko. Ay, wala day. Last sila green script. Wala pa tao. Black na ko. Pwede mo ta magulat na diri ah. The battle begins. Sige mo kuha. Pinibitaw ko yung load. Sakay ko yung load. Saka. It's all fun and games until Uy. someone's frozen solid. Come on. Ato na to, Dre, bay? Argue. Anay, wala, eh. Hindi mo to araw. Cake ka. Ala, Nakita ko. palo na sila. Swiftly. Okay ba, Meadow? Look. First blood, ha. First blood na, bay. Kaya. Faster. Your soul to crush. Ano kita? I move. Ay. Into the breach.
Kung kaya ni Bay. I thought as much. Out ako. Balik na. Nag-isot na sa taas. The ice will fight. Let's go. To battle. Ito na, pangit na itong drop mo. Under attack. Here I come. Kaya naman. Forward. Cowards. Agreed. Indeed. Dawa kayang ano, ang gago, di mo daw itong kapildihan. Gusto rin naman daw. Here I come. Yawa ay kayo no. Frozen. Ito yung alag ko. Hindi mo gusto per game. Hindi ka ulat. Kaya itong gisabot ron. Bulok ka. Let's go. Gagawapit pa yan. Battle. Faster. Maturo ko drag mid. Ito to. God damn. I'll not argue. Nila yan, hindi ko kapul. Pero at least, gipol nila. Gipol. Wala. Lah, mali. I'll freeze you fast. Sabay mo siya. Yes. Patay ko yan. Patay ko yan. Lah, Saan ba? Laya. ay, tuyo mo na. Interesting. Dito yun. Pag magpatay, pwede taw-tawran sa kadali niya, post niya, uman CR sa ko. Oh, niya Jida yun. Agay. Hey, thanks. Sige. We'll level them down. Sige, gyud. One by one. Ano ni Boto? Patay na to. I move. Pero Pang-spam lang na akong ano yan. Ah. Kaya man eh. Ispaman yan ako. Swiftly. Into the breach. Indeed. 3 minutes, 3 minutes. Yan. Makuha ni mo. Ah, ako na. Down, you. I thought as much. Let's go. Fangs of ice. Swiftly. Play shaman guys. Here I Mutasa. come. Lagi pull niya yan. Here's ice in your eye. I thought as much. Masama ito na yung hero eh. Faster. Forward. Ikes ni Perman. Double rate niya. Band. I move. Die. I'll not argue. None for you. Into. On. Mapol na mo na yan. Ah, wait lang. I'm under attack. Agreed. Muntayan ha. Solo ka. To battle. Indeed. Hindi ko kaduol kaya ano. Ginaharap ko ng mga yun. Hindi na yung pagit. I'll not argue. Huwag bounty ha. Agreed. I move. This'll come in handy. Yes, Block ko na yan. indeed. Block na lang na yun. Yeah, wait lang. Namatay ko.
Kita mo kung na kayo na wave, kina-pull niya. I-block na ako, block na. Swiftly. Adrian wala. Here I come. I thought as much. What the fuck? Patay po ko yan. Axe warms his blade in your guts. Push lang mo. Gira, lamang man na itong baba. Okay, tap na. Nakoy tanggo yan. Kiro. Ilangin na to sa mga rush, Dave. Let's go. Loy ko left. To battle. Yes. Fangs of ice. I'm under attack. Ah, Patay na ning axe pa. Baka to si F3. Patay na ni. Slow down. Pinin na lang oh. faster. Sniper up, sin TP ah. Wala tayo. Ah, dude, tinayan ko doon. Swiftly. Pwede pagyapon ha. F. Pwede pagyapon F. Sikawatan ko. Into the breach. Si mo TP sniper ah. Here I Kaya come. ka 7 minutes eh. Pull Forward. ko yan. Pull ko yan ha. Oh, tagan man siya stock stick. Hindi mo patay na. I move. Lah. Pam din ako nakuha, gagi. I thought as much. Indeed. Ba't pulo kong life ano yun? Muli sa kaya. Gago, sorry. Kaya ito na eh. Die. Experience ako this way. Agreed. Gapi ka ba yun? So matira sniper? Wala siya man. Agreed. Sige, mapilan din yan. Like, Lods. Indeed. O kayo na F para masipa niyo mo sa coil F. I'll Awa. not argue. basta, Nas taas. To padong battle. ko dyan. Ikaw lang ko ni. I move. And around. Let's Wala ko TP go. bay. Forward. Kinilak din. Gigi. Faster. Assassinate ko. I thought as much. Kaya clip. Di kaya na. Dali. Padong max. Swiftly. Yes. Into the breach. On. Tego, padong ko tas. Here I come. I'm under attack. Ay, ako ginawa na. Ako napin. Kuha, kay lamit ka. Gago. Sorry. Clutch shot yan eh. Okay. Nakatip. Padong pa akong tranquil. Gawin ko Is KGP. me? Hata. Balik ka lang sniper ron. Pwede ko Sniper, TP, okay, pwede ko TP. Sniper. Mabante, bigyan na squad yun. Nakay-coil. Ako yun ah. Agreed. F. Wala ko na actor eh. Bot lang kayo. Pati abi. Ni axe dire. Your blood frown. Kalit magawas bay. Nimal. Reach.
Naman ning Medusa bay, 18 Your seconds. bottom tower is under attack. Naka-ulti. Indeed. Na, Tap yan. 12 seconds. F, wa pa ni uli F, 9, Hindi na sure. Let's go. 6. Smoke ta, smoke ta. Ano? Ang Kido, smoke kido, kido. Nako. Kido. Sige, sudi mo. Here I come. Piko. Lalo ko ikaw lang yung knife. To battle. Nadali. Here I come. Okay, Nice. very nice. Faster. Long hold. Let's go. Your middle tower is under attack. Lods, pwede pagbalik niya, Lods. I thought as much. Dami ulti. Atik-atik mo sa ka, Lods. Atik-atik mo. Your middle Ay, siya yan. tower is under attack. Yay ko. Ay, how'd you pa buong-buong Lods mo? To battle. Radiant structures are fortified. TP tanan niyang support sa top, oh. Your top Baka tower lang is baba. under attack. Mag-mute, sinamata na siya. Kasi I'll nag-stop. not argue. Push lang. Your top tower is under attack. Buwa ka baba para ma-relay na kong top. Your top tower has Basi fallen. manipi ni Bay. Makatipi ka, Clem. Draw. The ice will Tipi ko. Hindi, nasa ko. Nagpugatan na sa ko, ha? Nako. Kahit lang. Gukod din ako. Roll in, kuhan. Roll in. Sniper to. Sagad kayo, Pard. Kuhan ko. Gago ka, Clem. Pang ino. Kini bi? Hapakan niyo ni bi? Kong. So, the Lods. May vision. Wala. Nadali saka. yun sa- Tro. Tutuyo lang. yes. Mas low. Nego. Let's go. Bay, pakay ko bay. Sige. I move down into the Puta, malian ako Ayan. iyaw. Aray ko. Sige, Pard. Lods. Musakab man ni ganito nga. Iron spot no? Hmm. on. So, sorry. Oh, parang huli mo ako. Yes. Na, zone out ko na. Mukha ako. Swiftly. Ni TP. Oh. I thought as much. Si. Wait, let's see. Amar. Nice one, air support arrives. Pero di bala niya ako nga itong pinaamar. Forward. Amar Suriba. Into the breach. Malok. To battle. Dagat Tuwa na. ning hawk. Wala po, Bay. Tinasar man mapo. Ikaw lang Amar, eh. Lasyon. Pwede mo sunod. Lako. Ay, sniper yan. Di ko kadto ha. Sorry. Ayaw to nga to guys, solid mo kay ba? Ay, sniper. Nagbaktas. Nagulungin. Tira yung sniper. Down. Air support you arrives. Si push lang side lanes. Medusa. Push na baba ko. go. Here I come. Baba, nagamit na lang snake sa mid. Ikatira sa tower. I'll not argue. Swiftly. Top room. Your middle tower is under attack. Wisdoming. Forward. Dulong ko ba eh? Your middle tower has been Tara, pwede ta denied. smoke. I thought as much. Dito mag-smoke. Masukat na sila dala sa mga kung. Let's go. Ay, ano? Wisdom. Kuha ko na be. Kuha. Into the breach. Must be better. To battle. Yes. Kasi ayun. Wala. Attack. Paksre mo Adri, ang ulam ngayon. Nadring out. Agreed. Maligira ni mo ni, mamatay naman ni. Relic naman siya ayun. On. Basta ni Porta ay. Hindi, guard eh. Indeed. Makuha ko na bounty siya be. I move. Look. Faster. The fuck? Nalox. To battle. Mapipili sila, boy. Adra, siya, Marco.
Agreed. Warlock. Ano raw? Nag-ward to. argue. I thought as much. Tama ako Here guys. I come. Ka-farm sila ba eh? First sniper ah. Yes. Bantay Lods sa basig dagger na Lods. Tabid mo yun na. I move. Into the breach. Indeed. Ulti na ako. Sige daw, sige daw. Sige! Go. Nitan ko. Golem ah, golem ah. Out ko na, out ko na. I'm under attack. Duha ka ult ko Mati, na. push. Mid up pa, push. Wala li. Medusa. Free farm Medusa. Ako sa'yo, ayan, Radiance na. Tulo baba. Tulo ang depensa sa baba. Into the breach. Nung TP to? O, narita ako dito taan. Care. Faster. Saan ATP? Ang sniper? This one is all mine. ATP. Wala siya ATP ron. I thought as much. Bigyan sa kanila eh. Mantanas quiz. Swiftly. Stacking. Stack sa okay. Let's go. Wawart kung natulog sa wawart. Yep, 100. On. Wala na golem pero bantay ka po na. ATP. Either sa baba or sa dito na ATP. Lang ha. The warding guys. Forward. Yes. They primed. Indeed. Forward. Agreed. The real problem is sniper, late game, and Medusa. Yawa again. Makadagger ka tags ko, ang kadakop-dakop mo. I thought as much. Long game ni bay, klaro na. So sige lang. Let's go. Ilang. Pero na. Dili man pug kayo sila ingon nga fun good. Here I come. Dahil man putag high ground. Kusep. So dapat kompleto tatanan lagi. Indeed. Na-stack to mo. Where? Oo, yeah, 2. Mataya pa sa smoke. I'll not argue. I move. Naku Wala smoke ka guys. aksa Naku kung smoke. ano na. Kaya, sukol ta. Neo, Into the Medusing. breach. Bantay sa axe, bisig Ako dagger. naroon eh. Ako naroon sa taas eh. Yes. Wala. Swiftly. Wala, pwede. Bantay di ako nga. Nawala ka ron. Faster. Battle. Dagger na Dagger siya. na siya. May sword. Sakit mo sniper. Into the breach. Hit yun na. Yawa kaya double red ban. Di pa lupig sa lane mo. I'll not argue. Di ako mo dapat ang hero lods. Forward. Sniper. Gani. Isudi na to sila. Okay, naka-dagger naman din yung shaman. Bantay ko. Indeed. I move. Wala sila nag-isudi ito. Swiftly. Yes. Butterfly siya diretso no. Let's go. Ice, take you. Ibol, way creeps. So na pag SN9 ako. Here I come. Try na to mo fight. Hindi ako yung dagger pero Taste. Taas. I thought as much. kuhanan nyo. Five. Ay, patay. Gibarit. Ano sila diyo?
Nakapapa. Wala pa yung dagger. Kapit na yung dagger, kaya na wala ka na stun. This'll come in handy. Pantan ako ba eh? Kita mo, so Pwede. Smoke ta sa Okay, Ako, sway niya yan. duha akong smoke. Here I come. Direkta sa top flash, kuha ko na to niyo, gapilo. Di naman di makapas din. Let's go. Mag-glimmer mo kunin mo yan, oh. Ah. Bait ko 21. dire. Sige, 21. 21? Sway na kaya. Nasa baba ang kuwan. Ay, 21 ba? Here's a Kuwan. vice rack. ito. Ay, yawa. Dagger na, dagger Sige, na. buwak ko na to, Ibi. Buwak ko na to, Ibi. Kani. Moto sila. Ay, tara namin. Bukod. Kaya ni. Yun, yung TP. May dagger axe ha. Bago na TP. Oo. Ayaw, Dikit-dikit yan. Yan, ikaw na siya na. Ay, wani kaya ni sa kuha ni. Yawa ni siya. Kanay. Hello? Guys, for Ulay pa si Bat. Lud. Tara ko siya, Kaya yan. lang. Okay, on the way. Ang daway ko yan. Pero, Your middle tower is under attack. Sulod sa... Tuturo. Sige, nako. Na, Lods. Wala yung stone juice, wala yung stone juice. I'll not argue. Ligidip. mabuta daw ko ba Kawa. Forward. Wala yung stone juice. I'm not ready. Nana sila. Patay. Nako. Patay lagi ko. Kasi iluluma din natin dito, eh. Hapak lang ko. Kung clave nga, kung gagawin. Radiant Nakadagay ka ba? fortified. Yan, makasilence ka. Diditap. Yawa, nagpapad ba tulo ato? Gani. Ginaya. Miyas ko Uy, na kunat mo ni gagong. Bantay lang. Double damage. Ay, diri ka be. Wah, Ako. Hello, ako. I move. Ayo, atras bi. Nice one. Okay. good shit. Gusto na ko na, Ben? Stacking. Kaya to na? Faster. Kaya matay mo doon sa yawa. Here I come. It's not time yet. Swiftly. I'll freeze you fast. I thought as much. Gagawin ko yun. Go. Muna na. Kuha na lang yung babagit. On. Sige lang. Indeed. Almost. I'll not argue. Mahil no. Into the breach. Nasa ladri ako. Play, basig Yung worded ka tagdamag. ba? Warded na, di-ward ako doon, pero bantay ako. Swiftly. Kinahaksok. Ako yung dagger. Tara. Sodda, di lang. Kamangon lang. My eye spikes deep. Wait lang. Saka diri. Ayaw lang. Fast. Ay, pwede man. Nama, tas ulit diri nagkampo. I thought as much. Your top tower is under attack. Yawa eh. Sure na sir. Kuha na ko TP na sa og top bay. Ipit ako Your baba ba? top Sige. tower is under attack. Forward. Patay ko diri. Wala, kabalo na sila. Nana kong top. May shaman dia eh. Bantay mo dia. Nakita sa gunggung sa pa. Fourth staff. On. Agreed. To battle. Indeed. Konti. Fast.
Ilang. Let's go. Yes. Medusa dere. Butter na, butter. Butterfly na siya. Bilis. Here I come. Wow. Medusa eh. The enemy's Ganyan talaga yung hero na yan eh. Nasa sa mid. Kuha sa Call. lusi. Ako naman, mayroon akong call. 26 run. Yawa ka, Clip. Tawagan kong I'll not argue. Interesting. I thought as much. Guys, nakoy do kasod. Kung gusto lang ninyo. Indeed. Agreed. Kaya ba? Ganems na ko. I thought Dahil as lang. much. Nasa arcane run pa ko ba? Pangkin ron. Dako po Here I isa. come. Basket. Ha? Sniper. Nice buwang. smoke daw, smoke daw. Bikibi, Ay, bikibi, 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 bikibi. Papila ko be, Lods. Pwede mo, may isisan. Nanay, kung ano, ang Medusa na sa taas. Ah, Gigi. Tawa, 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 Makatipid yan tawa. na boy. Makatipid yan na boy. Sulod, sulod. Kikibi, kikibi. Sino natin masapitan rin, Lods? Oo. forward. Nadari AF. So, warden, Uy, warden. uy. Hawa na, Kung Clip. diyaman Hawa muna na. nga ki. Hawa na, Clip. Hawa na. Ano diri abay? Okay, diri ako tato eh. Padayon taka diri. Nakapang sniper dito. Out na, out na, out na. Out, out, out. Dugo. Ay mag-agi dito guys. Kay mabakan yun mo dito. Ganyan, warden pa rin. Nagyo na yung ward ya. Ako na si Ayan ah. Ano to, sunod to, Ags, bay? Baka to sokol. Kapit na po na Ags ang ayan. Ito, may buko ko. Magpush ata sila, no? Tipikid na. I'll not argue. Tipik ko ba? Let's go. Nakang axe diri ha. To battle. Yes. Wala, may footstep, bay? Into Wow, the breach. sniper. Swiftly. Teko. Bakan juga. Lagi rin beto. Faster. Ano, laban ta, Let's sud ta. go. Sige, nako, nako. Wala, mafarm naman yung Medusa nila. Isod na ako ha, ipindot na ko. Yes. Yan, depensa ni Ron. Ano ko na, pakita sa Mido, tinuod niyo. Nitipi na na, nitipi na na. Pababa, 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 pasugat. Swift as the rolls of ice. Bro, Forward. I move. Kuya, naku, naput. Hindi, nakasulod ko sa axe. Breach. Abang bay. Lods, force up na ka, Lods. Eh, flash, laban, laban, laban. Nay, makakansela na eh. Pang ino. Wala, way maka-cancel. Bukod, bukod, bukod. Warlock, 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 warlock. Drop it. Indeed. Eh, tulak mo mid, tulak mo mid. Nice. Buwa ka it. Hapit pa it. Ah. Good shit, Lods. Yo, bukod niya eh. Good shit, good shit, good shit. Good shit, Salamat. good shit. Here I come. Yawa, Di mo nakatang to? di ko ato bay. Glimmer to. Lo, Let's 50 go. minutes. Wala, bikibi na ako. Enemy's bottom tower has fallen. Subay ko. Dire's turret has Dakpan been yung murag, dakpan yung murag. Sige daw, sudlad daw, na ako na, padagan. I thought as much. May shaman, nalimang support ah. Indeed. Bata pa ka, uy. Huwag pa ka Okay, nagpahintay. gani, gani, gani.
Gago, tigulang mo na yan eh. Katigulang din na doon. Tigulang. Agreed. It's not time yet. Visibility. Drum, guys. Tambi kong A-game na ni sa ano, sa Axe, ni post na, wala ba nga, hindi kaya ako. Ayaw, ayaw. Ugma na po dyan. To battle. Ay, lahi ito kalaban ugma. Di na siya I'll not madula. argue. Lagot ba ko na niya. Taba, basa iba ba. My eyes spike speed. Yes. Adlo mo di ward part, na yung back part. Uy, di ward be. Pangina na sila. Nice. Ako yung shard, ang butang, magbira pa ni Ug. Look, wala lagi drum wings. Bako na ito yung top di. Uy, ikaw pa isa dala na. Uy, karo sa dala na. Hadlock na sila. Here I come. Uy, kabalo sila sa kuha dali. Huwag yun ang ganahan ni mo ba? Freeze you fast. Hadlock lagi na sila, oh. Ganyan yung depth dire. Kuya Aya, naguna. Kaya ayan, nagod na. Pushan Di na, pa. masok na. Enemy's top Tara, resta. fallen. Kamang taon nasa taas. Yes. There is nothing that can stop this man. Pakancel ko sa Lincoln sa niya. Ato yung Lincoln? Ay, Wave sa tababa. Wave sa baba. Time yet. Kago, isulod tanan, basig ma-anod ta sa call. tapok na Lods! Gago, mamatay ko diretso diya. Agreed. Let's go. Antay mo. Dari ko kaya basta mag-sword mo tuyok. To battle. Ay, shaman ah. Nagkawag out post. Sila kabalo, sila kabalo. Ito, nag-pull, mag-clip. Drop nil, record. I move. Pag boy, dali na yung patay boy. Shop nil. Hey, Malo bahay. sila, gamay ka HP pa eh. Kong. Balo sila kong. Nainay ko baktas be, nainay ko baktas. Pilitas mo ka. I'll not argue. Pero? Nilmadis. Ah, layo kay Medusa. Tara, layo kay Medusa, uy. Ay, Ilaw. nanay kong. Sige. Nana ko. Ka maka Ah, ano yun, yun? gusto ko. Retreat man yun. Makabangan ko. Gamer ko kuya. Oh, nag-remote ako. Yawa, nakuha. Pwede nila hit. Ayaw nakuha. Kaya, Out. Outside yan. To battle. kuha nila part. I take you. Ako, Lods, kaya mo na Another 30 minutes added to the game. Ako, Ano rin ni TP ako, yan? nabati Pero sila. man gapon eh. Ayaw man din sila. Napamantay skill. I thought as much. So, mapatay lang na to niya. Reb. Wala man po na eh. Walay giz. Kaya ni, promise. Tipi ko pa ulit ah. Mo binayay ko bakit ah. Is under attack. Sayan. Walay giz guys, promise. Wala ni giz. Tuyok ta. Into the breach. Tanawa ang sniper oh. Akong likod doon eh. Sige daw. Nakoy ship. Nakoy ship. Diba? Puta, na-cancel akong blink ah. Kada lang ah. Agreed. Your middle tower is under attack. Kani. Bukuran eh. Kada. Sige, kaning nabilin. Kita, bayay. Kani ako mapakuna. Kaning Your middle tower is under attack. Wiki B, Medusa. Medusa na lang. Nagpabilin ba eh? Na sila sa shaman ah. Wala, gamay ko HP boy. Leg, mamatay Leg, ko ba? bantay, clip, sige na, clip. Nayak. Tawag ako sa hero. Relax lang. Hindi mo Kina Medusa ni bullshit. Bro, taggalaban. Itong tagom eh. Yawa. I didn't see that coming. Wala ages, wala ages. God damn it, this hero. So annoying la. Hindi ko yawa. Bilang kaya mo niya yan. Need na to ano ba? Basher ba? Basher Kung yan. cancel. Fasting. ano mo ni butterfly ba? Time yet. Ay, Sige lang. Let's Yeah. go. Limit lang. Lagi pito tayo basher. Kailangan po basher ang dulaan. Tier Ako na lang. 4, tier 4. Swiftly.
Dakpan naman to shaman part. Nadakpan ako dre. Nababa. To battle. Puwasa Top ako. oh. Faster. Top oh. Pintayin yung top bay. Yan Hindi yung pa top. yan. Bantay na yak. Agree. Oh, gabrihan. Yes. 36. I move. Ay na, okay bang disperser na niya? O kalas-kalas lang slot. Let's go. Gwapo disperser ni siya. Makaya lo. Uy. Kita lods. Away, ibutang pa rin ako akong kwan. Dili ako ang illusion. Indeed. Pride. Cash out. Didi clip. I'll not argue. Taas. Baba, oh, Time taas. Press ako na. Didi, makita nyo eh. Kuhanin mo yan. Into the Ang breach. isa. Ito lang. Isipan ako ng FF. Yawa FF. Into the breach. Swiftly. May akong ipon na nilang made. To battle. Bata. Pwede ka mag-dogger kung. Yung itong pulo. Yan na. Go. Hurricane sa kong. I move. On. Double harm shall I heal. Here I come. Wala si Scotty, iwakan niya, get yung build eh. Wala nag-Scotty niya. Not as much. Damage siya. Damage na siya. Indeed. Puta. Damage sila 2 sniper. Agreed. Watch ya daw. Time pa. Kung mapirate ka kung. Forward. 10 seconds na. Ako na lang. Faster. Yes. Peter Bones yung isa raw. Yawa, gani kayo. Your top tower is under attack. The enemy's middle tower Top. has fallen. Pwede nyo. Your top tower is under Tor mo, nasa taas. Yun na to. Tata. Yes. Tara, kuha na to natin. Dali mo to, Aron sa- mag-farm to. I move. Here I come. Maka-ags ko, makadakop mo kung kuwanta ka ikro. Pero tinta din i-out. Ka-react ba yun? On. Musyakil mo ganyan, mabuhi. Swiftly. So, ta pabababin ay nagadula ni Dere Aba. Dere ta mangitag kalaban. Tata. Nice. Ano yung nagadula di ako ko. Tara. Tara, kong. Bro. Hindi, may gusto ko. Ako pa na, abi. Na sila. Sige lang. Na sila sa baba. Nakoil ako ngayon doon sa. Relax lang. Ni-gaze na ha. Nag-gaze pa. Ging gukod. Trap. Medusa yan. Gila kanin sniper ako ah. Go, ganso na po niyo. Gago na, DC sila duwa. Yo, run out. Burn out ang lupon niya, awa. Oh, lupon, palangga na mo. Yawa, patay na ang ta sniper no. Patay na yan. Patay na nito ko ay yawa kay. Sagday lang sa itong Medusa, iwito na to kinapa mo axe pa kunat kito. Di ba kakamaburst din siya sa call? Dili ko mabersa niya nila dayon. Gano. Wala to niya, i-cancel yan no? Na-hit din mo. Baka Mo siya, gani pa kung giuna gani. Ano ko lang I na-cancel?
Gibasher na lang nako kay mabuo mong gyapon nako abisal good na MKB na lang akong slot ani. Sige lang, wala drama eh. Ay, sabutin niyo daan oh. Mintas na pa yung oras. Sabi ako sa live guys. Wala mo ito yung mga ox. Yan. Buo na. Nga, give. Oo. Kabalo ni sila tagalupon ka clip. Ay, kabalo man sa tagalupon ko. Pero wala sa kabalo ng duwa. Wala mo sila nag-ano kung saan. Ingon sa mga ground. Namita kay bukol ba? Yung sa Goku doon ba itong nihilom si FF bullshit. O, buko ka bantay. Sa tinod lang. Pugoy ko ba sa Takong bantay mata, mo? nasa sniper. Ako sa Medusa. Wala lagi internet. Wala may announcement na yan. No, kani. Dali na daw. Unexpected power interruption. Pero lang. Ay, ano man eh. Ganyan man eh.
Ako! Gago, wala mo na music ako. Yung gago di kita na to yaw. Saman. Kaya. Wala pa na, Wala wala pa sila. Huwag na mo'y kalaban ha. Kuha sa'yo, Mamatay pang side lang yun. Sweet shit mo. Yes. Wala, Radiant's courier. turret has been killed. Pwede, lagay. Iyan post. Kay kuan. Ito man yun. Kasi kaso nila, ano mo, anto sila. Ningon mo kung 3 3 minutes minutes na good. Ako to ningon Ha? ba? Ano ko 3 minutes 3 lang. minutes na lang daw. Ayo, good. Ano, good? Pitas lang good tag isa. Sa sipa na FF. Sige.
Bigib yun. Sige, sige, kani ka lang. Padung pa ako Bigib na. sentry. Wala ko ha, wala ko. Okay, wala ko courier bay. Ay, na-arcane Drea, Kleb. Arcane, Kleb. Let's go. Into the breach. Dili mo ko dali na madakpan bay. Dakpan pero gani ha piste. Nato gyapon net. Play safe na ta kay Kwan. Hapit na Aris. Eh, di ta kay ground na ni Bart. Maybe Dusa in o kwan Bart. Oh. Early Aris oh. Early Aris. Nana. Mo dili man na marurno kay ilaman. I thought Dili na mo ron. Tara, lima to dali. Vision lang. Kami lang duha, Bi. Kami lang duha sa sulod. Gano. Taas gay ko kay basi mo episode. Dali ko tatang. Wala, madlock lang sila. forward. Ana punta. Yan na bitaw ganiya. Swiftly. Pakita ko sa Gamer game. game. Purag mas gwapo yata ni siya mga Ako parts. sa akong ana. Nasa Ito. Kuha ni Bi. Ako din mo. Bitaw ko tayo ayan mo ko ulan. Tulak, Kleb. Claim. Into the breach. Ako na yung shield ha. Testing good butang aniya tas first killing bubuto na tas mukatag ang ano. Toast. Ani good kana tapos I thought as much. ikuan ang clone. Yes. Makapusa ka kuha pa ko nako. Nyaraw. Call yun ha. Ana ko Ags. Padung na. Layo ko. Lods. Nice. Nanang ag FF pwede na ni. Yun sana ko ha. Okay. Bagog. Sige. Tangaan ako. Saka ko. Ko tatulod. Uy, nagbadness. Middle barracks. Indeed. Ikoil ko na eh. Nyaraw pa padung pa ko Ags. Battle. Sniper jud ndak ko na. Let's go. I take you. Ano na shard. Okay, wala may call bay. Agreed. Ay, disulod di si ayan sa ko. Sige lang ni ano lang ko ni paregen ko. Sorry, agad kay Pep yan. Sige lang. Tara, na sniper. Na short. Yate. Let's go. Wala akong coil. Nabrega. May gaze na. Nigis na nigin. Fight. Here I come. Gaya na ko kakuha na to eh. Tira na po daw magko. There is nothing that can stop You this might wish man. to retract your last move. Nice ka, Lods. 11:22. There is nothing that can stop this man. Need ko mag-BKB. Ade na Medusa. Ay, need na po na akong BKB, boy. F, makakuan ka, F. Like, Saan? maya. Sige, kana lang sa... So, i-item na ko dahil. Suggest mo. Kana lang sa day, BKB. Ano sa i-suggest mo? Ano? Imperial? Na. Yes. Faster. Gaya niya kahit. I move. Wala man siguro initiate bay. Tatapos tayo siya na ni. Gay, yung gini gay ground, bay. Huwag yun eh. Mo din ito kalaban. Lagi. Uy, gago. Isog gigilay ko no. Matabangan ko. Dari ako tabangi ko din. Into the breach. Isipat-sipat. Gago, may matay yawa. What's up, be? Not argue. Wala ko sa kamay. Sorry. Kaya ka iuy, shit. Agreed.
Pumunti sila. Bukod ni sila bay. Bukod ni sila bay. Di na mo ko Dili na. Wala stone guys, wala BKB Not ko, sniper. not ko, not ko. Swift as the wolves of Ay, yaka, uy, shit. Yun na, yun naman ganyan yung first skill, bay. come in handy. The ice wolves bite. Aduh. Radiant's courier has been killed. Forward. Manggawas, magiging sila, bay. Pare, gapon ganyan ba? Indeed. Dari gap na dula yan. Pedro. Swiftly. Into the breach. Mag-weaker, guro ko, bay. No, tinuod mo ganyan, no? Done that. On. Eh, saan ko na sniper, no? To battle. Almost. Faster. I move. Oo, ag-level ano, eh. Yes. Push for yarn. Agreed. You might wish to retract your last move. Not ready. retract your last move. I thought as much. Here I come. Ay, ano? Agent. Nice ice. Inong 3 minutes, no? Here's ice in your eye. Kung gigainan, gago. I'll not argue. Indeed. Hey, thanks. Forward. Let's So, di ko na high go. ground yate eh. Agreed. Regeneration. Let's go. On. Isa nang utan, no? Karot kay crush stroke bayawa. You deserve nothing. I'll fix that. Ang trip sa pakuno ko na eh. I move. Uy, naragin na Medusa diri bay. Sige na nag-farm do. Here I come. Uy, ako na pititit, boy. Makul kaya na. Uy, gago. Oh, niyo. Nice. Ato lang bay, ato lang bay, ato Niyo lang bay. sila, niyo Nigis sila. to, nigis to. Stone guys, Oh, nagis. Makul ko. Indeed. Kaya high ground yun yung yawaan. To battle. Salvation skill. Attack. Gago. I thought as much. Padre Ward, oh. You might wish Klaro to kayo. Lakong, gas ako. into the Enemy's bottom F, ready F. F, ako F, tanawa ko F pa. forward. Wala kay first skill, ano? Tower? Faster. Ano pa, Shard? Yes. Ay, dili, masyadong sniper gabi kong. Nagahapon. Kung katul kayo mo. Here I come. Katul, good yapon siya, pero... Lahi, kita gabi ko. Naya ko bira. Agreed. Sisa lang, mate. The enemy's bottom barracks. Tara, bro. Sniper. Your top tower is under Okay ko. Nice one F, putang ina ka F. Galing mo talaga bro. your top Tingnan ko sa do Axo one shot. Karon makabiki-biki ko fight. Mid yan. Tinood akong. Tinood. Tinood na. Ulti, lakoy coil. Nakasukol kay Kongkong. I-save ang coil ah. Kung ba ka sniper, ha? Ako mo diya. Battle. Ala, siyangat. Kaya nga to eh. Bro, tumuy na to. Relax. Isisi kong. Wala ko yung mana. My eyes. Pakong, ganyan yun. Mana siya kusog. Nice one. See you in the spring. Indeed. Tanawa ko diri guys. Ayun. Uy, nitipi yan. Let's go. Ulay bikibi yan. 1v5. Gusto ko yan. 1v5 Go. diri, promise.
Siyo na sa Dota. Into the breach. Batay. Feels good, man. Tangin na. Wala stone guys, wala stone ah. guys yan. Wala stone guys yan. May mana yan. Nagaling yung mga nayawa. Ang gagon. Tower has fallen. I've got as much. Kleb, sakit yun na, Kleb. Ay, gago yun. Gago ka. Titik. Here I come. Players Ryota. It's not Players raining. Iota. On. Hapit ng Ares ha. Kapit na po ng I've got as much. Kailan ka na? Enemy's top barracks has fallen. Yung axe, Kleb. Now have Labo tayo. victories. Swift as the wolves of Iceland. I move. Prasa man. Adlock man day, okay ra makamusukag bildo boss. Pwede niyo, wala pa niyo. Tara. Wala pa niyo. Sudli ko yan, wala ko life yan. Tara kay, Coil sayang ako kayo ng... ba? Maglisod na po ito ba? Yung sniper. Kaya pupuno na ito ni Genji. Ano, gunitan ko. Kailang mo kayo paano kita Memphis. Kaya ko. Nice. Uy, tindugan ko ni. Ay, nabay May bako? Uy, di ko mamatay dahil ba, promise. Yan, makay mana yan. Ayaw mo pumatay ako eh. Oo, sanay na eh. Oh, wala ni. Sanay ka. Hindi matay si Ayan do, Oh, hindi matay si ka. Ayan do, yawa. Balin, bako sa Warlock Lods. Agreed. Yawa ra. Ano memory, bullshit. Yawa, sayang nga ito eh. Isa na lang ka-hit by. Back no way. Uli ko kay gamay kay ko life. Di Uy, sniper. To battle. Yawa. Ay, Kay ba? ay, mano na guro mo to ni. Baybak to, mano na to ni. Wala ni Loko, baybak. ganyan, nadisip ako, relax lang. Lagun sana na kumanon ba? Ni BKB ba? Oh, Ay, ni BKB. Ni Kuan ba sila? Ni... Kanina ni baybak na. Ni 40 sila. Oh, ni 40 na po. Kung mano na guro na to ni eh. Taka, man na to ni. Karang baybak na ko, mano na to ni gago ni sila. Ay, wala Wala pa man yun. Steven. Sige lang. Taki ko ba? Paspas kong dagan, wala ko ibot. Swiftly. Ay, maya na lang. Dala ako, F. Time yet. Baligyan akong boots. Gilisdan ako kuan bloodstone. Let's go. Into the breach. Ikaw, kidnap ka. Has fallen. Not yet. Kaya paka-part. Kaya ka sa mga. Ako, tower lock, ML. Tipat yun. Yawa. Araw bato. Papatyas ako sa shaman ba eh. Ulo, buhay Hindi mo pa. ito yun. Nag-gamer. Tama itong touch to play. Ngayon ako. Kidnapper, oy, kidnapper. Ka-YouTube. GG. Na kayo practice pa ko butilya ug matiwas. Good night. Yawa. F. Shoutout nga F. Pista. Di lagi kong midterm na mo ng flare battle kong. Lunes. Oh, Lunes. Punta ka sa Lunes.